अत सूर्यग्रह वाहनम् ओमासत्तेरसाने तस्य मन्त्रस्य हिरण्यस्तुरसिः शिरसे सूर्यो देवता मुखे त्रिष्टुप्छन्दः हृदये यजमानस्य सर्वरोगा परिहारद्वारा सूर्यो देवता उद्दिश्य सूर्यग्रह देवता प्रीत्यर्थं तत्प्रसादा सिद्ध्यर्थं च सूर्यग्रहाराधनेय जपे विनियोगः ओम आसत्तेन रजसा अंगुष्ठाभ्यां नमः वर्तमानो निवेशन्तर्जनीभ्यां नमः अमृतं मत्तं च मध्यमाभ्यां नमः हिरण्येन सवितारतेन अनामिकाभ्यां नमः आदयो याते कनिष्ठकाभ्यां नमः भुवना उपश्यन्न करदलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयान्यासः आसत्तेन रजसा हृदयाय नमः वर्तमानो निवेशयन्न शिरसे स्वाहा अमृतं मत्तं च शिखाय वषट हिरण्येन सवितारतेन कवचाय होम आदयो याति नेत्रत्रयाय वषट भुवन उपश्यन्न अस्त्राय पटो ओं भूर्भुवस्सुरोमिति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् वेदि मध्ये ललितकमले कर्णिकायामृतस्थः सप्तार्षो कर्णरुचेवपसप्तरज्जुतिरभावो गोत्रिरम्ये भोविदगुणे काश्यपाके प्रसूतः कालिङ्गाके विशेषनितः प्रमुखो पद्महस्तः पद्मासनो पद्मकरो दिबाहो पद्माद्युतिर्सप्ततुरङ्गवा दिवाकरो लोकगुरु किरीटी मयि प्रसादं विददातु देवा ओम आसत्तेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतमर्थं च हिरण्येन सवितारतेन देवो याते भुवना उपश्यन् अग्निं दूतरुणे मये ओतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय व्रजेतसे मेढष्टमाय तव्यसे ओचेमाशिन्दमगुं हृदय ओम सूर्यं सांगं सायुधं सह वाहनं शक्तिं पत्नी पुत्रा परिवार समेतं सर्व अलंकाराभूषितं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित मध्ये गोधमधान्य शोपरि भगवन्तं ओम भुवः सूर्यग्रहमावाहयामि ओम भवः सूर्यग्रहमावाहयामि ओम स्वः सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि।